अरे बलराम तोर कौन है मन दुख कर कौन पे बसिचु जगा मु आम घरे तो पे गोटे लडू रखी बिले आसी खाईदेला अरे ठीक अच्छे से खाऊ से लडू मो भाग्य रे ही नथिला नहीं भूल मोर मु जदि से लडू आउ कोठी लुचई रखी थांती ताहले से बिले खाई न थांता तू जोउठी भी लुचई रखिथिले से बिले खाई थांता कारण सेटा ता भाग्य रे थिला आउ भाग्य रे जहा लेखा हिताए ताहा ही घटी थाए सेठी कोन गोटे गली पड़िला ना कोन अरे एई मुनिटी शांतिकर खसी पड़िछि शांति शांति आपणकर मुनि पड़ी जाईछि से तो बहुत दूर को चली गलेनी आउ डाकिले सुबिबनी जगा चल शांतकर ए मुनिटी तांको घरे जाई दे आसीबा हाउ ठीक अछि चल जिबा प्रणाम शांति अरे बलराम तू कौन है शांति आज मंदिर रु आसिला बेले ए मुनिटी आपणकर गली पड़िथिला नियंतु अरे बा एथिरे तो सब मुद्रा जेमिति को सेमिति अछि धन्यवाद बलराम बलराम तू चाहिथिले ए मुनि रे थिबा सब मुद्रा रखी पारि थांतु किंतु ताहा न करी मते ए सब फेरै देलु काहे की शांति ए सब मो धन नुहे मु काहे की पर धन रे लोभ करिबी जानिछु बलराम एथिरे जेतिके सोना मुद्रा थिला तू सेथिरे जमी बाड़ी घर द्वार करी धनी हे जाई थांतु शांति आपणक धन रे मु कोन पई धनी हेबी मो कपाल रे जदि धनी हेबारे थिबो ताहले मु दिने ना दिने निश्चित धनी हेबी शाबाश बलराम तोर सचोटता पाई मु बहुत खुशी तोते किछि पुरस्कार देबा को चाहूची कह तू कोन नबो मु तो भाग्य को बदलै देबी शांति मोर किछि दरकार नाही ता छडा मो भाग्य रे जदि नाही आपण चाहिले भी किछि करि परिबेनी बलराम तू बोधे भूली जाऊछु मु जने जमीदार मु चाहिले जे कोनोसी लोकर भाग्य को बदलै देई परिबी अच्छा ठीक अछि सेई लोकर भाग्य बदलै परिबे कि किंतु गोटे शर्त अछि से जेमिति जानि न परंती हां निश्चित परिबी मते गोटे मास समय दियो ठीक अछि शांति आमे बे आसुछु नरहरि टिके सुनो तो गोपाल आज्ञा साथे मते डाकिले हाँ सुन गोपाल तू काली सकाळु नुआ वस्त्र पिंधि मो बंधु आनंदपुर जमीदार भानु प्रताप राय चौधरी पाखक जीवु तांको गोटे चिट्ठी देबो आउ से जहा कहिबे तू ताहा ही करिबो कोन बुझिलु तो आज्ञा साथे नरहरि गोपाल को नुआ वस्त्र जोड़े आउ पत्रटी देवार व्यवस्था कर यथा आज्ञा साथे ओहो कि खरा एते बाट पुणी केमिति मु जीवी जाउछि से गछ मूଳରେ घड़िए विश्राम नेबी ओ सखा सखा गोवर्धन गोपाल सांग तू आज एपटे कुआडे जाइतिलु कहनी कहनी सांग आम साथे मते हईराण रे पकई देइचंती परा काहेकि कौन हैला कि अरे कौन हैला कौन आम साथे नुह मो हाथ रे गोटे पत्र देइकी तांको सांग आनंदपुर जमींदार पाखକୁ पठेइचंती परा एथिरे असुविधा कौन तू तो हेई जिबा तो बहुत सम्मानर कथा हे मते ए सब भल लागेनी मोर बगीचा काम भल तो मु भल अच्छा सखा तू गोटे मते साहाय्य करिवु कि तू एई पत्रटा नेकी आनंदपुर जमींदार को टिके देई परिवु हां एटा तो बहुत आनंदर कथा हौ ताहले एई पत्रटी नै जा
ହଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁ କରିବୁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡିବି। ଏ ପତ୍ର ତାହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜୟଶଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ଏ ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ତା ନାଁରେ 200 ଏକର ଜମି କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବ ତୁମ ଝିଅକୁ ତା ସହିତ ବାହା କରିଦେବ। ଇତି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଜୟଶଙ୍କର। ଆରେ ବା, ଏ ପିଲା ତ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ୟାକୁ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯାହା ହେଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବଡ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଯାଉଛି ଏହି ଖୁସି ଖବର ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ବାନାମ୍ବର, ଏ ପୁଅଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କଣ ହେଲା? ତୁ ନିଜେ ନ ଯାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ। ସେ ପତ୍ର ଠିକରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ହାୟରେ ବିଧାତା, ମୁଁ ତୋତେ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି? ତୁ କଣ କଲୁ? ପ୍ରଣାମ ସାଆନ୍ତେ। ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋପାଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ରେ ବଳରାମ, ଏଯାଏଁ ତ ବଦଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଜୁହାର ସାଆନ୍ତେ। ଆରେ ଗୋପାଳ, ସେ ଥଳିରେ କଣ ଅଛି? ସାଆନ୍ତେ, ଆମ ବାଡିରେ ତରଭୁଜ ଲଗେଇଥିଲି। 3ଟା ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନରହରି, ଏ ତରଭୁଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଶୁଣ, ସାଆନ୍ତେ, ତରଭୁଜ। ଗୋପାଳ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ, ଏଇ ତରଭୁଜଟାକୁ ତୁ ତ ଘରକୁ ନେଇଯା। ସାଆନ୍ତେ, ତରଭୁଜ 3ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଆପଣ ସବୁଗୁଡା ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ପା ଆହୁରି ଅଛି। ତତେ କହିଲି ନା ନେବାକୁ? ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା। ଆଉ ଶୁଣ, ୟାକୁ କାଟିକି ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। ନରହରି, ତରଭୁଜ ଭିତରେ ସୁନା ମୋହର, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବି ଗୋପାଳର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିବନି। ଆରେ ଗୋପାଳ, ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ସେ ଥଳିରେ କଣ ଅଛି କି? ଏଥିରେ ତରଭୁଜଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା ତରଭୁଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କେଜାଣି କାହିଁକି ସାଆନ୍ତେ 2ଟା ରଖିକି ମତେ ଗୋଟେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ସାଙ୍ଗ, ଏ ତରଭୁଜ ମିଠା ତ? ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ମିଠା। ଆମ ବାଡିରେ ପରା ହେଇଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଦବୁ ତ? ଆରେ ଘରକୁ ପରେ ଯିବୁ। ଏବେ ଏଇଟା ନେଇଯାଉନୁ। ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦବୁ, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ହଉ, ତାହେଲେ ଦେ ଆଉ। ମମତା, ପନିକିଟା ଆଣିଲ। ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଆଣିଛି, କାଟିକି ଖାଇବା। ଆରେ ହେଇ, ଇଏ ତ ଅସଲି ସୁନା ମୋହର। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ମମତା, ଆମେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। କିରେ ଗୋପାଳ, ତୋତେ ଯୋଉ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ କାଟିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସାଆନ୍ତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇନି। ବାଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମକରା ଦେଖାହେଲା ତ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲୁ। କଣ ହେଲା ସାଆନ୍ତେ? ତତେ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ଯାଠୁ ପଳା।
ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବାନି। ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ। ଜଗା ତୁ କଣ କହୁ? କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଣ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି? କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅତୀତରେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଥାଏ। ସେମିତି ହୋଇନଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ସମୟରେ ରାତି ପାହିଥିଲେ ମୋର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମତେ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କାରଣ ତାହା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର କାହାଣୀ କପାଳେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାତା। ସେହି ନାଟ୍ୟକାର